الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Take a rose, have your feet on heels on your minds and shoulders. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. السلام. الله بحمده لا إله إلا الله. والحمد لله. قال الله وقال رسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Inshallah, for subuh sharing for this Fajr morning, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us, to increase us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us, Ya Rabbil Alameen, to accept from our families and our communities, Ya Rabbil Alameen. And we thank you, Ya Allah. We thank you for the blessings of this morning, Ya Rabbil Alameen, for the opportunity to make 2 rak'ahs, to pray to you, Ya Allah, to worship you, Ya Allah, Ya Rabbil Alameen. It is not without any help except through you. It is not without any opportunity except through you, Ya Allah, that you're giving us the opportunity. And so we say, Alhamdulillah. I wanted to reflect on the ayah that I recited for this Fajr morning, for Subh. This is in Surah Al-Baqarah. I'm going through Surah Al-Baqarah and ayah number 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Do you think you will be admitted into paradise without being tested like those before you? Right? So if you have the frame of mind, knowing that this is the words of God, the words of Allah subhanahu wa ta'ala speaking to us directly, but also realizing that this Quran has been revealed
onto perhaps not the mountains, because we know that the mountains, that if they were to hold this Quran, that they would shake, that they would be rent asunder. Mountains would be destroyed, right? على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Mountains, you see mountains, it would get destroyed. But this was revealed onto the heart of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is something you think about in terms of reading the Quran, something to think about, something to reflect on. Right? This is revealed onto a very special vessel. So it's talking about Allah subhanahu wa ta'ala telling the people, the believers, that you think you're going to paradise easy without the challenges and the trials, the tests before, unlike those before them. What were they afflicted with? They were afflicted with suffering, ba'sa, wa and adversity, and wazulzilu. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, quakes, earthquakes, right? You're shaken. In Dr. Mustafa Khattab's translation, violently shaken. Right? Violently shaken. You think about what is going on in the Muslim, in the world, right? Especially in Palestine, in Gaza, everywhere else in Sudan and the Congo and everywhere else. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for refuge, Ya Allah, for relief, Ya Rabbil Alameen. Right? We're shaken. That even the messenger and the believers would cry out with him. Right? So you have two entities right here. You have the messenger and you have the believers with the messenger. They would cry out. Mata Nasrullah, when is Allah's help to come? Right? So when you think about yourself and you see the situation, when you see your own situation, when is Allah going to come? Know that Allah's Prophet and the believers of the Prophet were also perhaps in a similar situation. They were shaken as well. Right? And to a point when they said, when is Allah's help? When is Allah's help? And perhaps many of us are feeling that. Right? Perhaps many of us are seeing what is happening all over the world, what is happening in Palestine. Mata Nasrullah, we exclaim in our own hearts. Right? It's interesting, some commentators, they talk about this ayah. They say, who is the one that said Mata Nasrullah? Who is the one that said, when is Allah's help? Was it the believers? Was it the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Because if you think, if the Prophet would say this, that if the Prophet would say this, where's the iman of the Prophet? One would say that. Why is the Prophet asking this? He knows who Allah is. Why is he still saying Mata Nasrullah? Right? It should be the believers. But the believers, they're with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They should have the yaqeen. They should have the sincerity. You don't need to ask this. So it's some understanding is that because everything is happening all together, that perhaps it's known as that it could be someone from within the Prophet or the companions or the believers. So it's because of the distress and the mess of what is happening. One understanding is that there is a sound, there's a voice that says, Mata Nasrullah, when is this going to end? Right? When is Allah's help coming? And then we are reassured by the response, Ala inna nasrullahi qareeb, that indeed Allah's help is always near. Right? You think to the stories of the past, the righteous of the past. Think to the story of Prophet Yusuf alayhi salam, a whole adventure. Right? Go into Prophet Yunus alayhi salam, the depths of the ocean, from the depths of the well, and everything else in between. So we have this going back 1400 years ago, and it's posed to us today as well. So we have this reassurance of that. Ala inna nasrallahi qareeb.
this is by Allah's time. By Allah's time. Sometimes we want things right now, but this is by Allah's time. So for us, it's to do our part, and we know that Allah has got us, and do our best and let Allah do the rest. Okay? Do our best and let Allah do the rest. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us patient, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, for your help, Ya Allah. We ask you, Ya Allah, for your help, Ya Allah. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. That's the formula of do your best and let Allah do the rest. إياك نعبد, we are worshiping. We do what we can. But at the very end of it, ultimate reality is that we go back to Allah. We go back to Ya Allah. إياك نعبد وإياك نستعين. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for the best of this world and the best of up to hereafter, and we seek your protection from the fire, Ya Rabbal Alameen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. We have inshallah a slide from everyone in the invitation language, inshallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang akan saya sampaikan ini masih relate ya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Anas tadi terkait mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Seperti yang kemarin pernah saya bilang, bahwasanya bantuan dari langit itu tidak akan Allah kirimkan semenjak dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bantuan terakhir dari langit yang Allah turunkan itu adalah apa yang dibawa oleh burung ababil yang disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu batu-batu yang mereka bawa di paruh-paruh mereka. Itu terakhir bantuan dari langit. Maka setelah itu harus ada yang maju sendiri untuk menunjukkan kepada Allah bahwasanya aku siap menolong agamamu ya Allah. Barulah nanti setelah ada orang-orang yang berkomitmen untuk menolong agama Allah, barulah nanti Allah akan berikan bantuan. Kita lihat selama 13 tahun di Makkah tidak ada bantuan dari langit sekalipun. Sampai 313 orang memberanikan diri untuk maju dalam perang Badar. Maka disitulah Allah turunkan sakinah, kemudian Allah turunkan rasa kantuk, dan kemudian malaikat yang menyelesaikan peperangan tersebut. Malaikat yang menyelesaikan. Semenjak itu juga ada di perang Uhud, dibantu para malaikat. Jadi tidak akan ada bantuan kalau tidak ada yang maju menolong agama Allah. Sama seperti 13 tahun di Makkah. Untuk itu saya akan bacakan satu hadis terkait dengan sistem kepemimpinan yang akan diterima oleh umat manusia sampai nanti datangnya hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani. Sayakunu min ba'di khulafa, dan setelah nanti kepergianku, kata Rasulullah, kalian akan dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidin ala minhajin nubuwah, yaitu para khalifah yang mereka berdiri atas manhajnya para nabi atau manhajnya Nabi Muhammad SAW. Wa min ba'di khulafa, ini urutannya ya. Dan setelah kepergian atau selesainya khulafa ar-rasyidin, ya, wa min ba'dil khulafa umara, maka dipimpin oleh para pemimpin atau para amir. Biasanya amir itu disebut sebagai amir itu adalah kekuasaan yang dipimpin oleh satu kabilah atau satu bangsa.
Misalkan Bani Umayyah itu ada beberapa puluh sultan ataupun khalifah yang dipimpin secara turun-temurun ya. Kemudian setelah Bani Umayyah ada namanya Bani Abbasiyah. Wa min ba'dil umara, para amir tadi mulukan, yaitu dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Kita tahu kerajaan dimulai dari semenjak setelah selesainya Bani Abbasiyah. Ada namanya Kesultanan Mamluk, ada namanya Kesultanan Al-Khawarizmi, ada namanya Kesultanan Al-Ayyubiyah, kemudian juga ada Az-Zankiyah yang pernah kita bahas, kemudian juga ada Murabitun di Afrika Utara, Muwahhidun, kemudian juga ada Bani Umayyah versi kedua di Andalusia. Selesai dan ditutup dengan kerajaan dari Bani ataupun dari kekhilafahan Utsmani atau Turki Utsmani. Wa min ba'dil muluk Jababirah, dan setelah selesainya masa kerajaan-kerajaan yang masih menggigit atau masih dia peduli dengan umat Islam, setelah itu barulah masuk masa diktator. Dan ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua selesai, maka tidak ada lagi kekuasaan yang menjaga umat Islam secara menyeluruh. Selesainya Turki Utsmani, maka umat Islam itu terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Adapun kalau kerajaan Islam dia hanya menguasai daerah yang sedikit saja, seperti Bani Saud dengan kerajaan Saudi Arabianya. Kemudian Sultan Muhammad VI hanya menguasai Maroko saja. Sultan Hasan al-Bolkiah hanya menguasai sedikit saja dari bangsa lain. Tapi kebutuhan umat Islam itu tidak ada yang menjamin hidupnya untuk mendapatkan keadilan, sebagaimana mereka dijamin mendapatkan keadilan, terhindar dari kelaparan ketika dipimpin oleh Utsmani. Bahkan tentara-tentara Utsmani itu membantu kerajaan Samudra Pasai dahulu dalam menghadapi Portugis. Itu ada dalam sejarah. Tahun 1550-an. Turki Utsmani itu mengirimkan ya kapal-kapal yang membawa para bala tentara membantu Aceh. Maka Portugis itu tidak berhasil menjajah negeri Aceh. Mereka hanya bisa menjajah yang namanya itu sekarang Timor Leste. Nah, jadi ada yang menjamin hajat hidup umat Islam. Kalau sekarang siapa yang menjamin? Qatar. Qatar hanya menjamin yang ada di Gaza saja misalkan. Jadi setelah para diktator selesai, barulah nanti yakhruju rajulun min ahli baiti yamla'ul ardh. Barulah nanti dunia ini akan dipimpin oleh seorang laki-laki dari bangsa Arab, dan dia dari keturunanku atau dari ahli baiti, kata Rasulullah, yaitu dari keturunan Rasulullah SAW. Namanya seperti nama Rasulullah dan nama ayahnya seperti nama ayahnya baginda Rasulullah SAW, dan dunia akan dipenuhi dengan keadilan. Ya, sebagaimana sebelumnya di zaman Jababirah atau zaman diktator, dunia dipenuhi dengan kezaliman. Jadi kezaliman ini kita jangan harapkan akan semakin menurun. Tidak. Semakin tua dunia, maka kezaliman itu akan semakin tajam, dahsyat. Itu akan seperti silet yang akan melukai tubuh umat Islam. Ini sekarang di Gaza lagi genting karena Hizbullah sudah sepakat untuk gencatan senjata dengan Israel. Maka sekarang tidak ada lagi yang akan bersama Gaza. Tidak akan ada lagi orang yang akan bersama umat Islam. Husi di Yaman sudah lama diam, seminggu ini tidak ada kabar. Sekarang Hizbullah sudah menyatakan diri tidak sanggup melawan Israel karena gempuran yang dinamakan bom karpet itu yang menghancurkan kota Beirut. Karena tekanan juga mereka
menarik diri dan akan melakukan gencatan senjata. Jadi tinggallah 1 juta berapa lagi itu yang penduduk di Gaza yang mengalami kelaparan. UNRWA udah nggak boleh masuk, bantuan internasional nggak boleh masuk. Maka dalam 2 minggu ke depan kita akan mendengar banyak orang menderita kelaparan. Belum lagi penyakit kulit, belum lagi orang yang sudah sebagian tubuhnya hilang karena dibombardir terus oleh Israel. Maka benar, sampai datang nanti yang namanya Imam Mahdi, kepedihan akan terasa semakin menyayat umat Islam. Siapa yang menolong? Tidak ada. Karena kita tidak punya lagi yang namanya kepemimpinan emir, sultan, ataupun khalifah yang mereka itu menjamin kehidupan umat Islam. Maka marilah kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku datang mau menolong agamamu. Allah akan pilih. Dan nanti setelah Imam Mahdi akan memerintah selama 7 tahun, ya, di dalam riwayat yang sahih, baru setelah itu dunia akan dipimpin oleh seorang dari Bani Qahtan, yaitu dari bangsa Arab, dan itu hanya beberapa hari saja, barulah Allah akan bangkitkan hari kiamat. Jadi memang kita nggak bisa jihad ke Gaza, tapi kita bisa menolong. Menolong dengan apa? Kesanggupan kita. Yang sanggup boikot, ya. Yang sanggup dia ikut demonstrasi di jalan, ikut. Hal ini supaya apa? Supaya kita mau untuk dipilih oleh Allah menjadi penolong agama ini. Barakallahu li wa lakum. Allahumma barik lana bi auladina wa dzurriyyatina khususan fi Amerika wa la tadurruhum wa wafiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ibadakal mujahidin wal muwahhidin al mustad'afina fi Gaza wa min masyarikil Palestin wa magharibaha. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum wa thabbit qulubuhum. Allahumma farrij karbahum. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الكافرين. اللهم دمرهم بددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Fajar prayer iqomah masih jam 5.45. Alhamdulillah tadi malam Ustadz Bilal Daud Rashid hadir untuk beberapa minggu ke depan, dibantu oleh Imam Anes dan Ustadz Ibrahim Marjuan. Nikmat mana lagi, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, ya Allah memberikan berkah kepada kita dengan 3 guru yang masih muda-muda. Ya, silakan hadir sholat subuh dan sholat-sholat lainnya yang ada waktu, atau paksakan, ya, paksakan kalau ada waktu, kesempatan, paksakan supaya hadir sholat subuh. Dan kalau tidak kerja bisa hadir juga isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dari Los Angeles, California, Amerika Serikat.